काल दिनांक 26 मार्च 2025 आमी म्हाळशे कुट्टी धनगरवाड्या सायडीच्यान आमचे रेग्युलर प्रोटेक्शन ड्युटी जी आसता आमची पेट्रोलिंग करता आमी ते एरियेन आमी भोंवताले तेन्ना भोंवता आसतना स्टाफ घेवन भोंवता आसतना सांजे वेळे एक 5:30 उपरांत आमकां एक सस्पिशियस मुवमेंट दिश्टी पडलो. तेन्ना एक जी आमी आमची लिस्टार नोटोरियस गाडी आसली आमी वॉच लिस्ट करताले ती गाडी आमकां एक रिक्षा टाटा व्हायट कलराची GA04T 6515 आमकां रानाचे आमचे एडजस्टंट सकल दिश्टी पार्क केल्ली दिश्टी पडली थंगा आसली. आमी मातशे वेळ रावन थंगा पाळत धरून रावले जाल्यार ते गाडयेन आमकां मुवमेंट दिश्टी पडलो. मुवमेंट दिश्टी पडटरी तितून भितर लेबर आसले एक अंदाजीत 15-16 सुमार लेबर भितर आशिल्ले त्या सायडीच्यान. आनी गाडयेन आमी जेन्ना इंटरसेप्ट केले गाडयेक वचोन तेन्ना आमकां गाडयेन भितर जे खैरीचे तुकडे मेळ्ळे आनी गाडये ड्रायव्हराक आमी एप्रेहेंड करपाक ट्राय केलो पूण तो जंप मारल्यान उडी मारून गेलो. तेन्ना आमी गाडये कडेन गाडये भितर जो लेबर आसले 3 जाण तांकां आमी धरले. तेन्ना ते कशा कशे उडी मारून पळोवन वचपाक ट्राय करपाक लागले. तरी पूण आमी खूब प्रयत्न करून 3 जाण स्टाफाक आमी थंगा सायडीर घट धरले. तेन्ना सायडीच्यान मागीर आमी एक मोटरसायकल आसली जी पल्सर मोटरसायकल जाचो नंबर आसा GA04J2973. ही हेजो ओनर जो आसा तो बाबू विठ्ठल जोशी रावपी बिचोलीम HDFC बँके कडेन तो आमकां दिश्टी पडलो. ताका आमी विचारलें हांगा कित्याक आसा आनी हांवें ताका वळखलो कित्याक हांवें ताका पयलीं आमी ताका कुळे केसीक तो एरेस्ट केल्लो ताका आमी. सो हांवें ताका इमिजिएट ताका बी डिटेन्शना अंडर घेतलो. आमी गाडी बी डिटेन करून दवरली आनी हे जे खैरीचे जे तुकडे आसा ते आमी थंगा सायटीचेर आमी पंचनामे करून ते आमी सेफ कस्टडीक आमगेल्या ऑफिसा कडेन दवळी फोंडा हाडले फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड हँडओवर. कितले वालोर आसतलो सीज केले? सीज केले ते मटेरियल आनी सायटीर थोडे मटेरियल आसा जे कस्टडीन घेतले आमी आतां. ऑलरेडी आमी ते सेफ केला. अंदाजीत 1.5-2 लाख 2 लाखाचो तेजे हें आसतलो वालोर आसतलो मार्केट व्हॅल्यू. कित्याक ते लाकूड क्लासिफाय करता आमच्या फॉरेस्टाची करून फर्स्ट क्लास म्हणून. सो 2 लाखाच्या सुमार अंदाजीत ताचो किंमत आसतली मार्केटान. साहेब मास्टर माइंड कोण आसता तेंच्या फाटल्यान? मास्टर माइंड जो आसा तो महाराष्ट्रा बेस्ड संदेश नायक म्हणून व्हेरी हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा जेका हांवें स्वताक हेजे पयलीं 2 फावटी अरेस्ट केलेले आसा. आनी तो काल सायटीर तोय बी आशिल्लो ताका हांवें पळयला तो गाडी घेवन पळोवन गेला. गाडयेचो नंबर आसा एक्टिवा. एक मिनिटां सांगता तुका व्हायट कलराची एक्टिवा आसा ती. तेजो नंबर तुमकां दिता हांव एक मिनिट. GA04N4925 GA04 रिपीट करता N4925 ही गाडी घेवन तो काल पळोवन हांवें ताका पळयला पूण ताचो आमी पाठलाग करपाक जाल्लो आमचे कडेन कित्याक आमी स्टाफ कमी आनी उरलेल्यांक सगळ्यांक आमकां अप्रेहेंड करपाक जाय आसलें. सो आमकां ताका आमी बेगीन अरेस्ट करतले कित्याक सो हे चडशे खंय हें जाता म्हणटा तस्करी खंय जाता ही गोंया काय गोंया भायर? पयलीं आमी समजून घेवया खैरीचो उपयोग कितलो. खैरीचो उपयोग हो मार्केटान भरपूर वालोराचो आसा. पयलीं हो यूज जाता हातून कथ्था कॅटेच्यू म्हणटा ताका आमी. तो पान सुपारी जी आसा कात म्हणटा गुटखा हेका यूज जाता. फर्स्ट क्लास तो थंगा वता. मागीर सेकेंड जो आसा क्वॉलिटी आसा तो डायींग इंडस्ट्रीक वता. कपडे डाय करपाक आनी कितें डायींग इंडस्ट्रीक वता. थोडो चायेक घालपाक कात यूज करता. आमी कोणी च्या पिता दिसता ते मारवाड ते हे बी उडपी वाले बी यूज करता. मागीर तुगेलो उरलेलो जो आसा कपडे हे करपा खातीर धरून खुबशे ताजे उपयोग आसा जे मार्केट इंडस्ट्रियल युजीस आसा तेजे तांकां तो यूज जाता. ताका हायली हाजी गणीत अशें आसा कितें काय म्हणल्यार सप्लाय कमी आसा डिमांड जास्त आसा. जेन्ना इकॉनॉमिक्स पळोवपाक गेले जाल्यार खंयच्याय गोश्टीचो सप्लाय कमी आसतरी डिमांड वाडटा तेन्ना त्या क्वॉन्टिटीचो प्रायजूय वाडटा. हे प्रायजा खातीर हेजी खूब तस्करी जाता आनी हे मटेरियल जें आसा तें गोंयांतल्यान आमचे मळ रानांनी आमची रानां जी आसा
गव्हर्मेंट एरियाज थंगा खूब आसा आनी ही आमची ओपन ट्रेजरी जाल्ल्यान रान ते हे लोक हेजो आमचे बेकार जे यूथ आसा तांकां यूज करून भायले लेबर हाडून कारवार जोयडा उत्तर कर्नाटक कारवारच्यान जे लोक हाडून तांकां 1600 2000 पगाराची लालूच दाखोवन तांकां ते मारपा लायता. कशी कटिंग करता ते कटिंग ते कुराडी कटिंग करता, चेन सॉ यूज करता, बॅटरी ऑपरेटेड सॉ यूज करता. तेंगे एक सारकी एक सिस्टमॅटीक एक नेटवर्क आसा, इतली वर्सांची तेंगेली एक बसलेली सिस्टम आसा. त्या सिस्टमा प्रमाणे ते सारकी इंडस्ट्रियल बेज काम करता, जशें हितून एक फॅक्टरी कशी काम करपा जाय तशें एक एसेंब्ली लायनीन ते काम करता. आज कितें कुराड